Hello friends, good morning and welcome back to my YouTube channel Vijay Dilipika exclusive. तो बर्तमान सकाळू सकाळू बिल आड़े जाऊे झाड़ा पाई तो मुझे एक्चुअली शुई उठ नी मो भाई मैंने आसिकी उठेले कहले चलो टे जा बिल आड़े से बहुत दिन पर आज जाऊे खरा भी टिके लगुच आपण मैंने देखिपे सौंदर्य केते बढ़िया देखा बिल आम 3 जन जाऊे पुणी आम पचे पचे आस सुब्रत भाई से ड्यूटी जाऊँ आम बर्तमान शुई उठिक झाड़ा आस ये देखु चला सुब्रत भाई हालो कही दियो हगी आसছে बर्तमान की बस रे जीव हो जडी गांडी गुडा गोटा हला लाइन रे न काटी दियो की बस रे जीव हगवा टिके आगे ओ ये भी बर्तमान झाड़ा आपण माने देखि पारथुए हम पूरे छक साइड को पळे आसले दोस्तों आयु ठीक है ये लोग चले गए हम लोग किधर लिए देखो भोसड़ी वाले लोग यार देखा कैमरा हेलो ब्रो वर्तमान सिलु ए बस रे जीवा कथा से कहছে ना मु वर्तमान जीविनी आउ 2 जन एपटे पड़ेलानी तांको बहुत जसरे लागिची मते वर्तमान जगह चूज करिया को पड़ियो पड़े जीवा ये भी पड़ेलानी तो देखा कौटे फाँका जगह अच्छे से जाकि बसी जार अच्छे कहीं आपने जानीपे कि बाहर झाड़ा फेर के शांति बहुत शांति। तो फ्रेंड्स बर्तमान आम कार्यक्रम सरीगला एबे जड़े जड़े आसचंती आपण मैंने देखिपे जड़े मो पाक पहुँची जाइए रिंकू आ जड़े तापस से आसची बर्तमान धीरे धीरे कहीं सी तार मांडू सहित गपुला तो से तार टे लेट हो गला आम टे जल्दी पड़े आसलु कारण आम मांडू ना तो आज बहुत दिन पर आम आसलु बिल आड़े झाड़ा बहुत भल लगे तो मेन कथा जो गाँव में सब आपण मैंने जानी थे कि गाँ गहली समस्त बाहर ही झाड़ा करती झाड़ा फेरती एक्चुअली सत कथा हाँ कि नहीं तो सरकार जो पायखाना भी जाइए तो से कौटार कबार थोनी कौटार पा ढाला बेलू मेन जिनस रही जाऊ पाटा जाऊ कि मेन जिनस रही जाऊ तो एक्चुअली सेमती हुए आ किसी जनकर अभ्यास भी न था जमती कि आम जो बापा माँ अच्छा कि जेजेमा जेजेबापा अच्छा तो बयसर लोक मानू टे अड़ुआ लगे कहीं अभ्यास बिल बाड़ी पड़िया हाँ एमती बाइक न चला सिखले बाइक देले कि चलै पारो सेमती हो कथा तो आम आसला बढ़िया भी लगुच खरा भी बाजुची पवन भी टिके बाजुची बहुत शांति वंडरफुल भाई मस्त देखो फ्रेंड्स ये केमती पूरा गोपी गोपी आस नुआ नुआ बोल पाइबा एक्चुअली सत कथा यार मांडू सेटिंग कर बेसी दिन है काली काली पूजा हाँ से काली पूजा पाखर दिवाली दिवाली नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी से 3-4 मास हम तो ये पूरा कौन कह पागड़ा हो गला मत लगुच वर्ष बोधे नहीं आसो नुआ नुआ प्रेम मिठा नहीं हाँ समस्त बयस थाई यार भी वर्तमान सीजन चली आ बाकी रहा आउ तोर मांडू अच्छा ना 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 केवे कर आमे करवानी सेटिंग वेटिंग गोटे कर देखुच ना तो सान भाईटा को
ଆମେ ଦେଖିକରି ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବା ଆଉ ସମସ୍ତେ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯାତ୍ରାରେ ନାଚିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ କିଏ? ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତିନି ଜଣ ଭାଇ ସେ ହେଉଛି ମୋ କାକାଙ୍କର ପୁଅ, ଇଏ ବି ଜଣେ କାକାଙ୍କର ପୁଅ। ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆମର କେବେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମତଲବ କ'ଣ କହିବି, ସବୁବେଳେ ଏକା ସହିତ ବୁଲିଲେ ବି ଆମକୁ ଜମାରୁ ଲାଜ ବି ହୁଏନି। ତ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ତ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ଆଗେ ଚାଲ। ହେଲେ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ବେଳେ ପିଟି ଦିଏ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ସବୁ ମହୁଲ ଗଛ ଅଛି। ପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଅଛି। ତ ଆମ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରବଳ ଟୁଲ ମହୁଲ ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ସବୁ ଲିଙ୍କ ପଠାଇ ନିଆଯାଉ। ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବା। ହଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବା। ତାର ମାଣ୍ଡକୁ ସିଏ କହୁଛି ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବ କହିକି। ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଗଲା ଯାଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସବୁ ମହୁଲ ଗଛ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମହୁଲ, ଖାଲି ମହୁଲ ବାସନ ହେଉଥିବ। ପ୍ରବଳ ମହୁଲ। ନୂଆ ପତ୍ର ହେଇଗଲା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ନୂଆ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ପୁରା ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଆମେ ଲିପି ଘରେ ଯାଇକି ରହିଥିଲେ 2-3 ମାସ। ତ ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ଶାଢ଼ୀରେ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଧୂଳି ଫୁଳି ନ ଲାଗୁ ଯେମିତି। ତଥାପି ବହୁତ ଧୂଳି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଲିପି ତାକୁ ସଫା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସଫା କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ପୋଛି ପୁଛାକି ସଫା। ଆଜି ପୁରା ଗୋବର ଫୋବର ଦେଇକି ଚକାଚକ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋବର ଦେଇକି ପୁରା ଚକାଚକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ ପରା, ତଥାପି ଏତେ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ପୁରା ପୋଛିକି ଚକାଚକ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଗଡ଼ରେଜ୍ଟା, ଇଏ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଖାତା ନେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟି ଚୁଲି, 2ଟାରେ 2ଟା ତରକାରୀ ବସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଉସିଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର। ତ ଏଇଟା କେବଳ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ କରାହେଇଥାଏ ଚୁଲିଟା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ଏମିତି ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, କଭର୍ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ହେଉଛି କୋବି ତରକାରୀ। ଆଳୁ, କୋବି, ଶିମ୍ବ, ବିଲାତି ନୁହେଁ, ବାଇଗଣ ପୁରା ମିକ୍ସ। ଏ ଗୋଟାଏ ତରକାରୀଟା फाइनाली फ्रेंड्स तरकारी हो सारा आपने देखिपे जी बर्तमान नहीं कि आसिले आम भी जावा दात घसिक बर्तमान खाइबा गाधे सारी खाइबा
ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ଅଲଗା ଆହୁରି କାମ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।